Okay guys, pinatamis nga saging. Malapit na maluto ang ating pinatamis na saging para sa ating halo-halo special. Birada lang taluto kay nga aman, bigado lang ta. Bisan bigado lang ta o kung tambay lang ta, kung may diskarte ta bisan ginagmay, mabuhi gid ta, may inugkaon gid ta sa adlaw-adlaw. Bisan pang allowance lang, bakal bugas, bakal sudan, makabuli gid. Mugay na nga bisan tambay lang kamo, hindi ka mo kinamad lang kay mabakas ka. Sobra pa na sa gaubra ko, mabakas ka lang magdiskarte adlaw-adlaw, tuod-tuod din na hindi ka gid mapigaduhan. Hindi ka man tamayaman, hindi man ta magmayaman, pero at least hindi ta pigado adlaw-adlaw kay nga man nakakaon man ta adlaw-adlaw biskan ginagmay lang nga income basta sige-sige, may ara gid ta may income nga inugbakal bugas sudan. Mula na agmadako nga salamat, birada lang ta luto, baligya, sobra pa na sa nagaobra kaw. Diskarte lang ang ara sa aton kay pigado kita. Madamong salamat.